Dans cet épisode du Café Eco, on va faire la distinction entre le court et le long terme dans le cadre du monopole. Une entreprise est en position de monopole. D'autres mots, en exclusivité, des brevets, etc. En tout cas, ils ont simplifié. Une entreprise est en situation, en position de monopole. Dans un marché, le coût de location des équipements s'élève à 300 000 dirhams. Location des équipements, 300 000 dirhams, c'est un coût qui est fixe. Et les coûts variables correspondant à la fonction suivante. Coûts variables correspondent à la fonction suivante. Coût variable de la fonction de Q à la puissance 2 au carré. Okay? Selon une étude de marché, la demande à laquelle elle fait face peut être représentée par la relation suivante. À la fonction de demande qui dit Sherika. Q est égal à 350 moins 0,25 P. Ok? Ou soit calculer le prix et la quantité optimale en supposant que l'entreprise souhaite maximiser ses profits. Le prix et la quantité optimale, sachant que l'entreprise souhaite maximiser ses profits. Comme un rappel, on est dans un marché de monopole. Le maximum de profit est atteint lorsque la recette marginale, c'est le coût marginal. Rejoignez la vidéo, je vais vous montrer comment faire. Ok? Donc, أول حاجة خصني recette marginale. شنو هي recette marginale؟ هي الديريفي ديال الغوسيت توتال. اوكي؟ ومن بعد خصني الكو مارجينال. شنو هو الكو مارجينال؟ هو الديريفي ديال الكو توتال. نبداو بالكو مارجينال. خاصني قلت لكم الكو توتال بعدا. أنا عارف أن الكو توتال شنو كيساوي؟ الكو فيكس بلس كو فاريابل. في التمرين المحوا ليا. قال لي عندي لوكاسيون فيكس ديال لي زيكيبمون بلا ما نقول لي فيكس على لوكاسيون كما خلطها. قيمة ديال 300,000 درهم. ان كو فيكس. بلس الكو فاريابل عطاني فونكسيون ديالو. كيو كا هذه هي الكو توتال ديالي اوكي خاصني يكون مارجينال راه هو الديريفي ديال الكو توتال في الحاله ديالنا هي 2 كيو اوكي بعد خاصني غوسيت توتال باش نحسب الغوسيت مارجينال ديالي غوسيت توتال هي بي فوا كيو بي عندي ما عندي كيو اون فونكسيون دو بي انا خاصني بي اون فونكسيون دو كيو كتسمى دوموند انفيرس اوكي خاصني نجبد بي اون فونكسيون دو كيو غنجيب هنايا 0,25 بي يعني 350 موان كيو Il est payé à 350 divisé par 0,25. On a école 1 divisé par 0,25. Parce qu'on dit P, je que c'est 350 divisé par 0,5, il y a 1400. 1 divisé par 0,5, il y a 25, il y a 4 Q. Clair, on est juste de P. P fois Q, P d'IL fois Q. Mais tu sais où je les parenthèses. À chaque fois qu'on dit comment on rappelle. Tu as 1400 moins 4Q, multiplié le tout multiplié par Q. Il y a 1400Q moins 4Q au carré. Clair, c'est bon. Donc, recette marginale, c'est le dérivé de chi. Tu l'as dit, il y a 1400, 7Q, moins 2 fois 4, il y a 8Q. Ok? C'est notre dérivé. Deux choses à dire. Le maximum de profit est atteint lorsque la recette marginale, c'est le coût marginal. Qui est ça? المثال ديالنا ها الغوسيت مارجينال بحال الكو مارجينال ساويتهم تولي عندي 10 كيو كتساوي 1400 كيو كتساوي 140. Alors, XQ d'IL, étoile pour désigner quantité optimale. Ok? Et très simple, il suffit de remplacer Q le Ritz sur fonction de prix d'IL. La fonction de prix de Ritz, Q d'IL, tu as 1400 moins 4 Q, il y a 140. Donc P étoile, P d'IL, l'optimum, 140. Ok? C'est bon? Clair, le السؤال الأولاني. السؤال الثاني قال لي calculer le pouvoir du marché. Pouvoir du marché ديال المونوبول القدره ديالو اللي عنده في هذا المونوبول هذا اوكي pour calculer le pouvoir du marché انا قلت لكم pour la démonstration في اي ماتيير كنخدموا الناس اللي عندهم besoin de démonstration qui nous contactent في الباج ديالنا عندي واحد الرابور كيسمى رابور دو ليرنر هو اللي كنحسب به البوفوار دي مارشي شنو كيساوي هي بي موان كو مارجينال كو مارجينال وصلنا لي ابري بليزيور ترانسفورماسيون خدمنا على l'inverse de l'élasticité de la demande mais en tout cas démonstration est comme ديروا بها دونك ليرنر l'indice de ليرنر شنو كيساوي هي بي موان كو مارجينال على كو مارجينال ديالي اوكي الكو مارجينال فونكسيون ديالها لقينا هي 2 كيو
Q, il y a un exemple le pouvoir du marché de monopole. Fait halal. Q, il y a 140, on va dire 2 fois Q, 140, il y a 280. P, il y a 840. Ah, il y a des pouvoirs de marché. 840. Moi, comme marginal, je viens de calculer 280 divisé par. C'est comme marginal, divisé par P. Pour avoir un indice. Ok? C'est bon? Je l'ai indiqué 840 moins 280 divisé par 840. Il y a 0,66. Donc, comme une interprétation, je vais vous faire l'indice de Lerner, c'est un rapport, il est compris entre 1 et 0. Il n'y a qu'un 1. Le pouvoir de marché du monopole est élevé. Je vais dire là. Il fait que c'est un libre. Ok? Un pouvoir de marché. C'est bon? Compte tenu du coût marginal d'hier. Il est qu'un 0, le pouvoir de marché est faible. Apparemment, on est dans un marché de concurrence pure et parfaite. Il est qu'un pouvoir du monopole est faible, mais il fixe le marché. Donc on est dans le cadre d'un marché d'IN CPP. Il est comme 0, on est dans un cadre de marché de concurrence pure et parfaite. Un monopole parfait. Relativement faible ou relativement élevé. Nous avons 0,66, fait 0,5, relativement élevé. 0,5, moyennement élevé. C'est bon? Claire. السؤال اللي مرة قالوا لي calculer numéro 3 si les dirigeants voulaient maximiser la recette totale, quel prix devrait-elle fixer? Il est vrai. Le maximum de recette totale, c'est les prix qu'ils doivent fixer. Ok? Prix et quantité qu'ils doivent fixer. Le maximum de la recette totale. Le maximum de أي حاجة côté mathématique, il y a dérivé ديال الشقاق ديالك كيساوي 0 الماكسيموم الطوب ديالها. في المثال ديالنا الديريفي ديال الغوسيت راه هو الغوسيت مارجينال خاصو يكون كيساوي 0 دونك الماكسيموم ديال الغوسيت توتال هو الغوسيت مارجينال كيساوي 0 كلير. الغوسيت مارجينال je l'ai déjà calculé راه هي 1400 moins 8q je sais pas où voilà ها هي est égal 0. Q, je vais vous 1400, Q, 1400 divisé par 8, 175. Pour retrouver le prix d'IN, très simple, je dois remplacer 75 sur fonction du prix d'IN. 1400 moins 4 fois 175. P est égal 700. C'est bon? Question numéro 4, Galulia. Si les dirigeants. Bon, on a déjà calculé la question, on a déjà répondu à la question en livre. Question numéro 4, Galulia. Si maintenant le gouvernement intervient et impose une solution concurrentielle à l'entreprise, quels sont alors les prix fixés par la firme et la quantité produite? وغتقول l'entreprise ما غتبقاش بوحدك بحال اللي كانت عندنا في مثلا المارشي ديال الاتصالات اللي كان كانت عندنا شركه واحده ماروك تيليكوم اللي سمحات دوطخ انتربريز يدخلوا دونك على لون تيرم من الدوله كتدخل فهمتوا دابا عندي على لون تيرم الدوله ما غتدخل وغتامبوزي اون سوليسيون كونكورونسيال يمكن يدخلوا شركات جداد ملي يدخلوا شركات جداد غيكثروا الشركات جداد ا مومون دوني توصل عندي ليكيليبر ديالي غيتبدل ما بقاش عندي غوسيت مارجينال كتساوي لكم مارجينال لا بما ان الدوله دخلات وفيكسات اون بوزيسيون ولا اون سوليسيون كونكورونسيال غنرجعوا للسي بي 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 تيغال كو مارجينال في المثال ديالنا البي راه عندي الفونكسيون ديالها 1400 moins 4q le coût marginal j'ai déjà calculé 2q c'est bon tu عندي q étoile est égal 233,33 حسبتها ها هي q جبتها هنا عندي سي q Q, 1400 divisé par 6, il y a 233,33. P3, très simple, la quantité de l'on a remplacé le prix d'IN. Fonction de prix 1400 moins 4 fois 233,33. Sur le mourha, automatiquement, qu'adviendra-t-il du pouvoir du marché du monopole?
كي غتولي البوفوار دي مارشي يلا حاولوا تفكروا قبل ما نجاوب كي غتولي ما بقاش دابا بواحد الاخر شركه جداد تولي عنده بوفوار ديالو فيبل ونفس سي بي بي نقص معاهم فيها حنا نطبقوا الفورمول ديالنا الفورمول ديال الارنب بي موان كو مارجينال على بي سي بون ها الارنب البي ديالو لقينا هي 466,66 موان الكو مارجينال ها الكو مارجينال فونكسيون ديالو هي 2 فوا كيو كي عندي دابا جديده هي 233,33 تولي عندي 2 فوا 233,33 هي 466,66 سي بون تولي عندي ها البي 466,66 الكو مارجينال ديالنا 466,66 0 c'est bon donc le pouvoir de marché est devenu faible حيت علاش ولينا في un marché concurrentiel شنو خصكم تاخذوا من هذا l'exercice ما تنساوش الماكسيموم بروفي عند المونوبولور est atteint lorsque عند المونوبول plutôt est atteint lorsque recette marginale كتساوي الكو مارجينال اوكي à long terme ملي الدوله غتدخل il va permettre à d'autres entreprises باش ينتيغريو المارشي في هذه الحاله ولينا في سي بي 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 ايكال كو مارجينال ما تنساوش عاوتاني الماكسيموم دو روسيت توتال راه حاجه اخرى ماشي ماكسيموم بروفي الماكسيموم دو روسيت توتال ديريفي ديالو يعني روسيت مارجينال تكون كتساوي زيرو حاجه اخرى ما تنساوش الانديس ديال البوفوار de marché, indice de Lerner. Ok, pour une démonstration qui m'a été vous pouvez toujours me contacter sur notre page Facebook. En tout cas, maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Café